খুবই খারাপ লাগছে, শালটা অন্য কাউকে দিয়ে দেবো। গোবিন্দজির মন্দির আছে, জয়পুরে গিয়ে যদি কোনো মন্দির পাই, আর নাহলে কোনো লোককেই দিয়ে দেবো, ভগবান হয়তো সেটাই চাইছে। তো এখানটা থেকে আমি নতুন একটা খাদ্য সবজির জন্য এটা নিয়েছি, তারা তোমাদেরকে দেখা দিয়েছি। খোলকে দিখা হ্যাঁ দেবে মা, তোমাকে দেবে। তুমি দাঁড়া, এটা खाटू श्याम थोड़ा क्लियर वाला दे ना। यहाँ पर ये जो स्ट्राइप है ये अच्छा नहीं है। यहाँ पर दूसरा वाला अच्छा है, दूसरा वाला यहाँ पर ये सामने से कोई हाँ हाँ वो वाला ब्लू वाला दे दो, ब्लू वाला। हाँ खाटू श्याम जी का फेवरेट जो कलर है ना वो ब्लू वाला है, वो कृष्ण जी की तरह है। ठीक है ना, ये सही है ना? তো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও এটা দেখতে কেমন। কেটে কেটে দিয়েছিলে?